Hi everyone, আজি man discuss kuru most common mistakes people do in stock market. To stock market kura tumde manu bishi mistake kure. To ঠিক না জানি না নাহলে অলপ কোনোবা হান্ধ অলপ অভাৰ স্মাৰ্ট হৈ যায় না ইনা মিষ্টেক বেছি হয় তো মিষ্টেক খান some mistakes তো হয় মই বি কৰিছে ধৰণে আপোনাৰ এইটো নাকৰোলে কাৰণে আপুনি এনেকৈ এডভান্স ৱাৰ্ণিং টাইপ একটা আপুনি এনেকৈ আজি শ্বেয়াৰ কৰি দিও তো নাম্বাৰ 1 দে যে ষ্টক মাৰ্কেটে তো মাৰ্কেটকে বিট করলে ট্রাই করে কোনোবা হান্ধ না মার্কেটে একবার সে ও 1 লাখ 2 লাখ না হলে 100 times 200 times কামাওলে ট্রাই করে তো ইটো by doing this future and options ইটো খান না হলে ইন্ট্রাডে খান করি না গেমবলিং নিচিনা করি না মার্কেটকে বিট করলে একবার সে বেশি কামাই যাওলে করে তো ইটো তো একদম ডাঙৰ মিষ্টেক হয় আৰু বেছি ইয়াং পিপল খান ইটো মিষ্টেক কৰে না তান ফাট जल्दी कमाई दिले मन 25 दिन में पैसा डबल 25 दिन में पैसा डबल ये तो इट मिस्टेक भी करे एकदम इन्वेस्टर जन विजय की दिया गुना ताई एकदम दंगो इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट है ताई को आदो फ्यूचर एंड ऑप्शन दो गैम्बलिंग निचने ऐसा कुछ है इतने इतु ना करूँगी यंग पीपल हंगे इतु कोई तो मुझे भी इतु ही আপনি হেঙ্গে কোলে মন আছে ফিউচার অপশনস খান ইন্ট্রাডে হান্দ না কুরাহি পাল আছে কিলে ইটো তো মানুহ ইনসাইডার ইনফরমেশন খান থাকা খান না হলে একদম টান বেশি ইনফরমেশন থাকিয়া খান না হলে তো একদম সিস্টেম বি ইন্নাকা স্পিড থাকা ইন্টারনেট তো ইমান স্পিড থাকা ইন্টারনেট না হলে ফোন তো একদম স্পিড খান না কিলে ইটো সেকেন্ড খান দে মার্কেট তো আপ ডাউন ইটো করে দো ইটো আন্দো ইন্ট্রাডে আন্দো ইটো নে ইটো তান ইটো তো একদম প্রফেশনালস হলে ফুল টাইম ট্রেডার্স তাঙ্গে গ্রুলে দিয়ে বাল মান্দো ইটো না করে হেবাল মহিলা ইটোহি ইটো কই দিউলে মন আছে বেশি ইটো ফাস্ট আর্ন করলে ইটো কোশিশ না করে লাগে না উই শুড নট ট্রাই টু বিট দ্য মার্কেট নাম্বার 2 দেছে কুম্বা আন্দো humans খান ইটো বেশি মিস্টেক করে ইনস্টেড অফ লজিক না দিমাগ না চলায় না মালা ইমোশন চলায় না কাম করে ইটো মার্কেট টিভি সেম ইমোশন দেহে কাম করে যা কেতিয়াবা লেছে একটা স্টক কিনিছে তো কেতিয়াবা মার্কেট তো আপ ডাউন ইনা যায় তো ইনা মার্কেট অলপ গিরিছে গলে ভয় খায় না আইও মোলা ইটো স্টক তো 1% গিরিছে 2% গিরিছে 3% গিরিছে বিক্রি করো না বিক্রি করিয়া না হলে আরো কুম্বা হান আছে আনাদার এক্সট্রিম কুম্বা হান স্টক কুম্বা তো একদম একদিন দে 10% 20% ইনা উঠিয়ে দো ইদু হান্দে আরো ইদু কেচ করলে ট্রাই করা না ইদু বাই করলে ট্রাই করা ইনা হান্দো উইদাউট স্টাডি ইদু হান না কিনে ওলাই কিলে ইদু হান্দো হাই ফ্লাইং স্টকস কয় না হাই ফ্লাইং স্টকস খান কিনে তো আপনি সাপোজ সে আপনি টাউন দে বাস তোপতে নহয় না বাস পোলা তামনে না আপনি বাস তো পোলায় না বাস থেকে গুছিয়ে ট্রাই করা না হলে ট্রেন যাতাম দে ট্রেন তো তালা ট্রেন স্টেশন দিয়ে না রখিয়া গিয়ে আপনি পোলায় না ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಗುಶುಲೆ ಟ್ರೈ ಕরা ಇದು হিন্দি মুভি খান দে পারে ಇದು না না হলে সাউথ মুভি খান দে ಇದು অ্যাকচুয়াল ಇದು করিলে এক্সিডেন্ট হয় এবার ইটো না করাহে ভাল আছে না স্টক খান একদম ওপর জাহান না কিনেহে ভাল আছে আৰু নাম্বার 3 আছে ইটো রিলেটেড আছে নাম্বার 3 দে একটা স্টক তো লেছে নিজের স্টাডি না করি না মানুষরা আপনি লাস্ট সাথে একটা ইটো স্টক তো না লেছে রিলায়েন্স ইটো কিনিও না করলে তো আপনি নি ব্লাইন্ডলি কিনিল না না করে লাগে নিজের স্টাডি করো লাগে নিজের ইটো কোম্পানি তো তাইলা রিজাল্ট কিনা আছে না তাইলা এতিয়া সেল বিজনেস তো কিনা যাচ্ছে প্রফিট কিনা যাচ্ছে ইটো স্টাডি করে নাই নিজের স্টাডি করে নাই ইনভেস্ট করে লাগে ইনা আৰু কোনবা আছে আৰু নাম্বার 4 মিস্টেক কোনবা করা দো না তান পয়সা তো লেটসে 10,000 আছে পয়সা তো 5,000 দুইটা স্টক তে না লাগায় না ডাইরেক্ট 10,000 তো একটা স্টক তে লাগাই দিছে না নাহলে 1 লাখ আছে তো 1 লাখ তো
10,000 তো 10টা স্টকতে নালাগাই না পুরা 1 লাখ একটা স্টকতে লাগাইছে এইটো স্টকটো গিৰিলেতো হৈছে তাই পুরা টেনশন না এইটো মানে ডাইভার্সিফাই কৰিব লাগে মান লেটস সে 1 লাখ আছে বুলি এটলিষ্ট না 5টা নহ'লে 6টা স্টকতে अलग अलग सेक्टर दे किनिब लागे लेसे हेल्थ सेक्टर दे एकटा नले बैंक दे एकटा ना नले FMCG दे एकटा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को FMCG ना इतो आंदे एकटा इना इना हंदे डाइवर्सिफाई को दिले दो मार्केट तो साइकिल निशना जाय कुंबा टाइम दे बैंक खान ऊपर जाय कुंबा टाइम दे FMCG खान ऊपर जाय तो डाइवर्सिफाई करने थाकले अपनी ला कुंबा स्टॉक तो नीचे होले कुंबा तो ऊपर थाकियो ना पारो ना आरो कुंबा तो मिस्टेक करे इदो मार्केट तो एग्जैक्ट टाइमिंग ना मार्केट तो एकदम सबसे नीचे जाता हमने गिरियो किनियो मैं आरो एकदम सबसे टॉप थका तुमने बिगिरी करो इना भी करे कुंबा ना ट्राई करे तो which is impossible इदो राकेश जुनजुनवाला गुना अपने भी नाम होनी था यो पर ताई ना कुछ तो there are only 2 people who can time the market ना God and a liar तो ईश्वर और मिसा को मनु ही टाइम करले पड़े हुए that means it's impossible ना मार्केट तो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है ताई गिरो निशना बोले उठी जाए और उठी जाओ निशना भी गिरी जाए ना इना से तो अपनी एग्जैक्ट मार्केट तो मन तक पुंछो इना तो को ना पड़ो तो अपनी इनी स्ट्रेटेजी हिसाब दे ट्रेड कर लगे ना अपनी कुमा स्ट्रेटेजीज लर्न कर लगे और ये स्ट्रेटेजीज खान हिसाब दे ट्रेड कर लगे ब्लाइंडली ट्रेड ना कर लगे और एक पॉइंट कोई दो इतो एकदम इम्पोर्टेंट আছে इतो पाल से हुनियो लगे सब मानु ना कित्या भी मानु ला पैसा धार लुइना ना होले बैंक लोन लुइना स्टॉक मार्केट ना धाले होले इतो मानु ला लाइफ बेसी बिया हुई जा ना पैसा धार लुइना एकटा काम करिना इतो काम फेल हुई जा ना होले पैसा धार लुइना तेरावले ना परे जना इतो मानु हान बराहिना खोर मातियान सब लुला इना भी ना दिखी पाइছে फैमिली आंगे बेसी डिस्टर्ब करा इना भी दिखी पाइছে तो ने कित्या भी मानुला बाकी 1 টাকা হলি भी लुइना स्टॉक मार्केट ते ना थालियो ये स्टॉक मार्केट एकलो ना इन लाइफ ते मानुला बाकी लुइना की बिजनेस खान की हन स्पेशली इंटरेस्ट ना लुइना इदो हन ना कुराही बाला से बेसी रिस्क আছে इदो लाइफ ते दुख पाई जाओ इदो ने मानुला बाकी लुइना किता भी स्टॉक ते इन्वेस्ट ना करो तो बेसी रिस्क আছে इदो मान सब इदो जानिना इदो मिस्टेक्स खान दो एवॉइड करले मान गने बेसी ভালো